Salam alaikum, dans cette vidéo, on va voir l'exercice, soit A et B deux nombres réels tels que 0 inférieur strictement à A inférieur strictement à B. Calculer la limite. الفكرة هنا هي أنني غندخل هاد x تحت la racine. Si x est strictement positif, la racine ديال x carré égale la valeur absolue de x اللي تساوي في هاد الحالة هادي x. إذا هاد la limite تساوي la limite quand x tend vers 0 plus, racine cos ax moins le cos ديال bx sur racine ديال x carré. لو كنا خدامين في 0 موان كان خصنا نزيدو هنا ان موان، لأن في هاد الحالة هادي racine de x carré غتكون كتساوي moins x. Avec le moins اللي هنا غتعطينا x égale la limite quand x tend vers 0 plus, racine ديال cos ax moins le cos ديال bx sur x carré. هنا تلاحظوا عندنا الكوس وعندنا x carré، إذا هادشي هذا تفكرنا بلا limite idéale. La limite quand x tend vers a ديال 1 moins le cos ديال u de x sur u de x au carré égale 1 sur 2. إذا الفكرة هنا هي أننا غادي نزيدو واحد ونقصو واحد، لأن كما تلاحظوا فهاد لا ليميت إيجيال كاين هنا 1 égale la limite quand x tend vers 0 plus, racine cos ديال ax moins 1 plus 1 moins le cos ديال bx sur x au carré égale la limite quand x tend vers 0 plus, racine cos ديال ax moins 1 sur x carré غادي نضرب في لو موان تولي عندي 1 moins le cos ديال ax sur x carré plus 1 moins le cos ديال bx sur x carré. غادي نكمل هنا. دابا غادي نحاولو نكتبو هاد لي دو فونكسيون على شكل 1 موان كوس ديال u de x sur u de x au carré. هنا u de x هنا u de x au carré، هنا خص تكون le même u de x égale la limite quand x tend vers 0 plus, la racine moins 1 moins le cos ديال ax sur. إذا هنا خصنا ax le tout au carré. إذا هنا ضربنا في a au carré باش حصلنا على ax le tout au carré. إذا حتى هنا خصنا نضربو في a au carré. إذا غندير هنا a au carré plus نفس الشيء هنا 1 moins cos ديال bx sur bx au carré. إذا هنا ضربت في b au carré، إذا حتى هنا خصني نضرب في b au carré égale la limite ديال هاد la fonction en 0 plus égale 1 sur 2. لأن la limite ديال هاد la fonction en 0 plus égale 0. La limite ديال هاد la fonction en 0 plus حتى هي égale 1 sur 2. لأن la limite ديال هاد la fonction en 0 plus égale 0. إذا la limite ديال هاد la fonction هي racine ديال moins a au carré sur 2 plus b au carré sur 2. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.